أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ. ٹائم چینج ہو گیا, کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا ہو رہا جی ٹائم چینج ہو گیا نا ہے. کل. چلیں شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں سے پڑھنا ہے, یہ وہ ابھی سیکنڈ والی ہے نا ہماری. یہ میں نے 49 to 59 پیج ہے ابھی. جی 48 تک ہمارا ختم ہو گیا تھا نا, تو یہ 49 to 59 پیج ابھی ہم پڑھیں. ٹھیک ہے, چلیں. یہاں پہ کتنے پیجز بنتے ہیں؟ 10 پیجز بنتے ہیں. چلیں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. پڑھیں, کون پڑھے گا؟ نظر آ رہا ہے؟ جی. Adlun Ain Dal Lam. Adl means justice, equality. It also means compassion that is given to free someone from punishment or imprisonment. اچھا, There's پتہ ہے اس کا میننگ پھر کیا ہوگا؟ اس کا میننگ ہوگا عدل. ان کا یہ باقی میننگ تو ہے ہی نا, جسٹس بھی ہے, ایکوالٹی بھی ہے, لیکن اٹ آلسو مینس کمپنشن دیٹ از گیون ٹو اے فری سم ون. پھر اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ فدیہ. جی جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے نا, تو اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تھا نا, اسماعیل علیہ السلام کو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجا تھا؟ کہ ان کی جگہ تم وہ کر دو. فدیے میں ہوں کیا بھیجا؟ قرآن میں فدیے کا لفظ یہیں پہ آتا ہے. اچھا. ہاں, کمپنسیشن. ہوں ان کو فری کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ہوں ان کی سزا کو ختم کرنے کے لیے. سزا تو نہیں تھی, وہ ایک آزمائش تھی, ہے جی نا. لیکن پھر جی بھی گھبرا جاتا ہے نا بندہ, ہے نا. جی تو بہت گھبرائے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام. بیٹے نے کہا آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں, لیکن مجھے ہوں جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے ضرور کریں. ہوں اب یہ بھی تو دیکھیں نا, کتنی بڑی آزمائش تھی. یعنی چھوٹا سا بچہ, دودھ پیتا بچہ, اس کو جہاں پہ پرندہ پر نہیں مارتا وہاں چھوڑ کے چلے گئے, جی ہے نا. اور ہوں وہاں پہ وہ بیوی بھی کیسی بیوی تھی کہ وہاں پہ کہتی ہے اللہ کا حکم ہے تو چھوڑ جاؤ. ہوں اور یہ ہمارے بچوں کے لیے اس میں بہت زیادہ لیسن ہے, بہت جی زیادہ لیسن ہے. ہوں اللہ پہ بھروسہ. اور وہ جی خود چلے گئے واپس, شام چلے گئے, اتنی دور چلے گئے, وہ ہوں تبلیغ کرنی تھی. ٹھیک ہے. اور جی یہ تو جو ہے نا, تو یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو فدیہ کیا ہوتا ہے. جیسے ہم جی روزے نہ رکھیں اور اس کے ان کو کمپنسیشن کے لیے ہم فدیہ دے دیں. ان پلیس آف کر لیں سب. ہاں, فدیہ. فدیہ کا لفظ اردو میں یاد رکھیں, فدیہ. ہوں ایک ہوتا ہے کفارہ. کفارہ جو ہوتا ہے نا, وہ گناہ کا ہوتا ہے. ہوں وہ گناہ کا کفارہ, تاکہ اس کی گلٹ نہ رہے نا. کوئی بھی ہوں ہم گناہ کر دیتے تو اس کا کفارہ پھر دیتے ہیں نا. جی فدیہ جو ہوتا ہے یہ ایسے ہوتا ہے جیسے کسی کو آپ نے چھڑانا ہے نا. فدیہ کا لفظ ہوں قرآن میں بہت جنگی قیدی ہے, اس کو چھڑانا ہے تو کیا دیں گے؟ رینسم. فدیہ کیا ہوتا ہے؟ ہوں وہ فدیہ چیز. یعنی کوئی عمل نہیں ہوا ہو نا, تو پھر اس کی جگہ ہم نے کچھ کر دیا. اب گناہ کا کفارہ تو یعنی گناہ تو ہو گیا ہوگا نا, پھر کفارہ دے رہے ہیں. ہاں, تو فدیہ یہ ہے کہ آپ قیدی ہیں اور آپ کو ہوں چھڑانا ہے, جائے آپ جنگی قیدی ہیں. اب آپ کو چھڑانا ہے تو کچھ نہ کچھ تو دینا ہوگا نا. جیسے بچہ کوئی اغوا ہو جائے, پاکستان میں تو ہوں بہت ایسا ہوتا ہے, تو بچے کو چھڑانے کے لیے پھر کیا ہوتا ہے, وہ وہاں پہ کمپنسیشن وہ دیتے ہیں. فدیہ اس کو فدیہ اس رینسم کہیں گے, ہوں اس کو تو اس کو رینسم کہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں فدیے کا معنی ڈفرینٹ ہے. جیسے آپ روزے کا فدیہ دے دیتے ہیں, یعنی آپ روزے سے آزاد ہو جائیں گے نا, آپ کا معاف ہو جائے گا, یہ جی والا معنی. اسی طرح وہاں پہ عدل و شفاعت, تو وہاں پہ کوئی فدیہ نہیں چلے گا. یہاں پہ یہ لفظ جو آ رہا ہے نا, یہ آخرت میں آ رہا ہے, آخرت کے لیے آ رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی شفاعت نہیں ہوگی, ہے نا. کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی, اور کوئی فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا جی کہ اس کا اس کی جان کے بدلے میں کوئی فدیہ دے کے اس کی جان کو چھڑا لے جہنم سے. جی 3 باتیں میں نے بتائی نا, 3 باتیں وہاں پہ پچھلی آیت میں آئی تھی. جی اچھا, پھر اس کے بعد کیا بیٹا پڑھو؟ ینصرون. Yunsaruna Nun Sod Ra. Nasara is to help someone in order to alleviate some difficulty for them. ینصرون کا مطلب کیا ہے؟ نون سوادرا, نصرا ینصرو ہے نا. اور یہ ہوں ینصرو ہے, تو یہ کیا ہوگا؟ یہ مجہول ہوگا. یہ مجہول ہوگا. یہاں پہ پیش ہو اور یہاں پہ زبر ہو تو مجہول ہوتا ہے. ہوں ٹھیک ہے نا. اگر یہاں پہ یہ زبر ہوتی ہے اور یہاں پیش ہوتی ینصرون ہوتا تو پھر نصر ینصرو, وہ آپ ہوں کا اس میں فائل موجود ہوتا. اب اس میں ہوں فائل نہیں ہے, اس میں وہ نائب فائل ہے. ہوں کیا آپ کو پتہ ہے ان چیزیں؟
हम्म। तो टू हेल्प समवन इन ऑर्डर टू एलिविएट सम डिफिकल्टी फ्रॉम देम, यानी किसी को कोई मदद की जरूरत है किसी डिफिकल्टी में, और आप जाके उसकी मदद करते हैं। आगे पढ़े। वी कैन नॉट रिस्क। Not risk our eternity out of fear of the people. Once we know the truth, we must follow it. Prepare for the hereafter. Don't get lost in the dunya. तो क्या मीनिंग है? वी कैन नॉट रिस्क अबर इन, इसका क्या मीनिंग होगा? आखरत ना, Um, आउट ऑफ फियर ऑफ। जी हाँ, लोगों से नहीं डरना, यही मतलब है। वंस वी नो द ट्रूथ वी मस्ट फॉलो इट। जब हमें इस हक पता चल जाए, लोगों से डर के उसको छोड़ना नहीं, उसको लेना है। हम्म। जी लोगों से नहीं डरना। प्रिपेयर फॉर द हेयर आफ्टर, डोंट गेट लॉस्ट इन द दुनिया। दुनिया में बस यही है कि दुनिया में लॉस्ट नहीं होना, दुनिया को यूज करना है। दुनिया मना नहीं किया गया। जो कुछ आपके पास नेमते हैं वो आप पे नजर आनी चाहिए। घर भी हम्म। अच्छा हो, कपड़े भी अच्छे हो, बच्चे अच्छा खा पी रहे हो, उसमें कंजूसी करना फिर वो गुनाह हो जाता है। लेकिन असराफ भी अल्लाह को पसंद नहीं ना। ये तो जैसे हम उर्दू में निजात वर्ड यूज करते हैं ना, उस उससे नजैना जो है। ये वाला। नहीं, अच्छा, नजैना, अच्छा अभी हम नजैना पे नहीं आई यहाँ पे। अभी हम नहीं आए, मैं इसका मीनिंग पूछ रही थी ना। अच्छा अच्छा। यानी जो हमारी एंटायर लाइफ है ना आगे वाली, ठीक है ना, आखिरत जो है, उसको जी लोगों के डर से नहीं छोड़ना। यानी जी। लोग क्या कहेंगे कि देखो ये कैसी मौलानी बन गई है, कुरान पढ़ने लग गई है, हिजाब पहनने लग गई है। नहीं, लोगों से नहीं फियर करना। अल्लाह ताला कहते हैं सिर्फ मुझसे डरो, सिर्फ मुझसे डरो, किसी और से मत डरो। तुम्हें डरने की जरूरत ही नहीं है, जब मैं हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। अच्छा, आगे क्या पढ़े बेटा? कौन पढ़ेगा? तिलावत करने पहले। जी मैं कहूँगी। हम्म। What is and when najaynakum we saved you min from Ali followers Fir'aun yasumunakum, they afflict you all su'a a bad slash evil al azabi, the punishment you yuzabihuna, they all slaughter. अच्छा, युजब्बी नहीं, जब्बा युजब्बिहु, है ना? जी जबीहतुन। जबाहा पता है ना, स्लॉटर जी करना। जी युजब्बिहु मुजारे है। अब ये मजहूल नहीं, ये मजहूल नहीं है। अगर ये जबर होती ना यहाँ पे तो मजहूल होता। पेश तो आ रही है लेकिन मजहूल नहीं है। ठीक है। जी जी तो उसके बाद क्या है? Allah subhanahu wa ta'ala is reminding the Bani Israel of the great favors He bestowed upon them. He हम्म, rescued them. हम्म। बनी इसराइल ऑफ द ग्रेट फेवर, जो ग्रेट फेवर अल्लाह ताला ने उनको दिए थे, नेमतें दी थी और सारी आसानियां दी थी। ही रेस्क्यूड देम। अच्छा, नज्जैनाकुम क्या है? ये नून जीम Noon या, Jim Ya. इसका रूट Um, वर्ड है। Ji. This has a shadda, gives meaning of intensity, different from Anjaina. We rescued you from the severe torture. They had enslaved them. अच्छा, इसमें ना जो होता है ना श्रद्धा का, ये उन्होंने बता दिया ना कि इसमें ये वाले मीनिंग है, ठीक है। लेकिन हमने अनजाइना भी पढ़ा था, सेम रीट वर्ड से अनजाइना को, वो यही बता रहे हैं ना, अनजाइना भी हमने पढ़ा था ना पीछे। तो उसका वो जैसे अनजला और नजला होता है, तो वही फर्क है, ठीक है। जी मैं रिपीट इसलिए करेंगे तो आपको याद हो जाए। जब बाब इफाल से वही रूट वर्ड आएगा तो उसका मीनिंग होगा कि अनजला का मतलब है एक ही बार कोई चीज उतार देना। जी और इसी तरह एक ही बार जो है वो अब यहाँ पर क्या है, ये आपका ग्रेजुअली काम हो रहा है कोई, ठीक है ना। जी. नजैना का ये मतलब है। यसु मुना कुम क्या है? Inflicting a very hard task on someone also conveys meaning of constancy, Pharaoh. अच्छा, इसका इन्होंने मीनिंग नहीं बताया ना। सामा यसुमु होता है, ठीक है, सीन व मीम है इसका रूट वर्ड। जी सामा यसुमु और फिर यसुमुना हो गया ना, जमा जी हो गई। और इसमें वो फाइल है, और कुम क्या है, वो मफूल है। सही है? जी. आगे क्या? युजब्बिहूना। Dalbaha literally means to slaughter by the throat. In killing, chopping off the head. हम्म। Dabaha is to massacre at a large scale. Also, planning is involved mercilessly. जबाहा ऐसी होती है जैसे आपने देखे ना, बकरा बकरे को स्लॉटर किया जाता है या चिकन को किया जाता है, तो वही है। ठीक है। तो Um, गला गला गले से यानी काट देना किसी को।
वो ज़बह होता है। और अमूमन जानवरों को ही काटा जाता है। कुर्बानी पे कितना आपने देखा है, बड़ी ईद आएगी तो उसपे कितने जानवर ज़बह होते हैं। तो ज़बह का यही मतलब है। आगे क्या है? और इसका मस्तर होगा ज़बहुन। जी। ज़ब्बाहा युज़ब्बिहु से ज़बीहतुन होगा, और ज़बहुन वैसे होगा। ये आपका यही बाब है जो ये वाला है, नज्जैना वाला, शद वाला। कौन सा बाब है ये? ज़ब्बाहा युज़ब्बिहु और नज्जा युनज्जिहु। um, बाब तफील है। طفيها. तफील, हाँ। आगे पढ़े। um أبناءكم, your sons, ويستحيون, and they seek to keep alive, हम्म, نساءكم, your women, وفي, and in, ذلكم, that for you all, بلاء, a trial, min, from, Rabbikum, your Lord, Azimun, great. हम्म। अच्छा, अबना अकुम कौन सा मुरक्कब बन रहा है? दो वर्ड है ना, अबना अकुम, योर सन्स। जी। मुरक्कब इजाफी बन रहा है, ठीक है। वह जी। यस्तखयूना, अब ये इस पे जबर आ रही है, ठीक है। और इसका मतलब है कि ये अलिफ सीन ता वाला बाब है, बाब इस्तिफआल है, ठीक है। इसमें किसी काम के मांगने के, तलब करने के मानी होते हैं, सीख, है ना, टू सीक। जी। अच्छा, निसा अकुम, ये भी टू वर्ड है। अब ना अकुम और निसा अकुम सेम सेम है, ठीक है। ये मुजाफ है, ये मुजाफिल है, ये मुजाफ है, ये मुजाफिल है। मुरक्कब इजाफी, यानी पोजेसिव वो बन रहा है ना, फ्रेज। वफी जालिकुम, जालिकुम, जालिका आपने पढ़ा है ना। तो जालिकुम क्यों आया, जालिका क्यों नहीं आया? क्योंकि um, बहुत सारे लोग हैं ना, पीपल जी, हैं बहुत you सारे। all. और यू ऑल के लिए कुम आया है। जी। तो अगर लोग ज्यादा हो तो फिर का नहीं लाते, कुमा भी नहीं लाते, कुम, ठीक है, कुम जी। लाते हैं, जालिकुम। वैसे तो प्लूरल उलाई का होता है ना, जालिका, है ना। जी वही मैं भी सोच रही थी कि उलाई का नहीं होगा इसमें। उलाई का नहीं आया। ये वाला मुखातब, अगर एक बंदा मुखातिब हो तो का आता है, लड़की हो तो की आता है, दो हो तो कुमा आता है, और अगर ये बहुत सारे लोग हो तो कुम आता है। वैसे तो आप अच्छा। देखें तो जालिका और जानी का और उलाई का होता है ना, और तिल का और तानी का, और लड़कियों के लिए भी उलाई का ही होता है ना। हम्म। लेकिन यहाँ पर कुम आया है। कुम क्यों आया? क्योंकि ये मुखातिब की जमीर है, एड्रेस कर रहे हैं बहुत से लोगों से, ठीक है। अगर दो होते तो कुमा आ जाता, एक होता तो का आ जाता, सही है। अच्छा। बला ट्रायल थी उनके लिए, बहुत बड़ी ट्रायल थी, आजमाइश थी हम्म। बनी इसराइल के लिए। मिर रब्बिकुम, उनके रब की तरफ से। बला हम उर्दू में भी बोलते हैं ना। हम्म। तो मिर रब्बिकुम क्या है? फ्रॉम योर लॉर्ड। ये भी आपका क्या है? वो ये पोजेसिव, ये वाला, जैसे जमीर से पहले नाउन आ जाए ना तो पोजेसिव केस बनता है। अब अजीम किसकी सिफत है? अजीम खबर आ रही है, मिर रब्बिकुम अजीम। तो ये है बला उन मिर रब्बिकुम। जालिकुम बलाउम, ये मुब्तदा खबर बन गए। फी जालिकुम जार मजरूर होके ये खबर मुकद्दम हो गया, ये मुब्तदा मुअख्खर हो गया, और फिर ये खबर मुकद्दम हो गया, और ये मुब्तदा मुअख्खर हो गया, जी। ठीक है ना। मुब्तदा मुअख्खर जो होता है, पता है ना, समझ आ रही मेरी बात की नहीं आ जी रही, मैं जी नाम। जी जी। तो वो जो होता है हमेशा नकरा होता है, उसका अलिफ लाम छिन जाता है, वो लेट आता है ना। हम्म। तो लेट क्यों लाते हैं उसको? इसमें एम्फिसिस करने के लिए इस खबर को पहले लाते हैं, हम्म। ठीक है ना। हम्म। हाँ, अब उसके बाद क्या है? वह इज एंड व्हेन। And when, अब ना अकुम यस्तगयुना का ये बता रहे हैं, सन्स नॉट मेन, ठीक है। जी, सन्स नॉट मेन। यस्तगयुना, हा या इसका रूट वर्ड है, जी, डिराइव फ्रॉम हयात, which ला, means life. लाइफ, हा या, ठीक है। उसके बाद क्या आगे? Um, यस्तगी, we did before means to keep alive. Haya means shyness. Yastahyuna means to keep alive. पहले हमने पढ़ा था ना कि अल्लाह ताला नहीं शर्माते, है ना। जी। वहां पर क्या था कि वो आए थे ना, उसमें हया का मीनिंग शर्माना का, शाइनेस का मतलब ये होता है। हया हाँ। जो होता है ना, हया, वो ईमान का हिस्सा होती है। अगर वो हम्म। मर जाए ना इंसान के अंदर, तो इंसान फिर कुछ भी करता है। हम्म। और वो हया किसकी होती है? वो अल्लाह मतलब ताला अल्लाह के।
کا ڈر اللہ ہوتا ہے اللہ اللہ کی طرح اللہ کی اللہ ہوتی ہے کی نا طرف. کہ اللہ ہوں. دیکھ رہے ہیں، اللہ از ہوں. واچنگ. ہوں. اللہ کا خوف ہی تو چیز ہے نا. ہوں. اگر وہ ہٹ جائے بندے کے تو بندہ کیا کیا نہیں کرتا، پھر جانور ہوں. بن جاتا ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. ہوں. جانور تو پھر بھی تھوڑا شرم کرتے ہیں، یہ تو بالکل ہی بےغیرت ہو جاتے ہیں. ہوں. تو یہ اس کو نہیں مرنے دینا، حیا کو نہیں مرنے دینا. یہ مر جاتی ہے لوگوں کی بعض مر دفعہ جاتی گناہ کر نظر ہی کر آ کے، رہی ہے ہمیں تو آج کل. گناہ گناہ کے ختم ہو جاتی ہے یہ ضمیر، ہوں. جسے کہتے ہیں نا مردہ ضمیر ہو جاتے ہیں. جی. تو یہ نہیں کرنا. اور ہوں. اللہ تعالیٰ خود بھی حیا فرماتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اللہ بھی حیا فرماتے ہیں. ہوں. اور اللہ سے حیا والا کوئی نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا. حیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا، حضرت عثمان غنی بہت حیا والے تھے. ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ حیا والا بندہ ہے. ہوں. عثمان غنی آپ کو پتہ ہے نا شہید ہوئے تھے، جی. اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے. ہوں. اور پھر وہ آیت جس کے اوپر ان کا خون گرا تھا، بلڈ گرا تھا، وہ بھی آگے آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گی کون سی آیت پہ. اور ان کا وہ قرآن ابھی تک موجود ہے ایجپٹ کے میوزیم میں. اچھا. ابھی تک وہ اصل والا قرآن موجود ہے جس کے اوپر ان کا بلڈ گرا تھا. اچھا. تو وہ ابھی آگے آئے گا تو پھر میں بتاؤں گی کس آیت پہ ان کا بلڈ گرا تھا اور اس کا کیا مطلب ہے اور وہاں پہ کیوں گرا. ہوں. کہیں اور بھی گر سکتا تھا، ایک ورڈ کے اوپر گرا ہے، آیت کے اوپر بھی نہیں گرا. اچھا. بلڈ تو بہت زیادہ تھا لیکن وہ جو قرآن پہ جو گرا ہے نا وہ ہوں. ایک ورڈ پہ ہے. تو اچھا. نساءکم یہ وومن اولڈ ینگ جو ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہے. اس کے بعد they were not killing. پڑھیں بیٹا ذرا یہاں سے خوشیل. They were not killing any woman at all, only the young sons. Why? Number one, when Pharaoh realized that Bani Israel, who were immigrants to Egypt, where Yusuf has called them, he felt they were a threat, so he enslaved them and treated them as second-class citizens. He wanted to eradicate them for the land. Two, any baby boy that was born, he ordered that the baby boys be killed and made the men do dangerous work. ٹھیک ہے. Two, Pharaoh had a dream that said that a baby boy would be born and would take over his kingship, so he ordered all the sons to be killed. This is not backed up in the Quran and Sunnah. عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، جو بچیاں پیدا ہوتی تھی ان کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. ٹھیک ہے. ان سے سلیوری کراتے تھے، بعد میں ان سے کام لیتے تھے. ٹھیک ہے. اور مردوں کو مار دیتے تھے. بچے جب ابراہیم دیکھو، اب جس کو اللہ نے بچانا اس کو کوئی نہیں کر سکتا نا. جی. تو جی. موسیٰ کے لیے اس نے کتنے بچے مروا دیے، لیکن موسیٰ کو اللہ نے زندہ رکھا. اور اور ادھر ہی پلوایا. ادھر ہی ہے، ادھر ہی پلوایا ادھر پھر. ہی ہے. اور وہ ڈیلی اس کو وہاں لے جا کے دودھ پلاتا تھا، اسی کی ماں کے پاس اپنے بندے بھیجتا تھا، صبح شام جاؤ اس کو دودھ پلا کے لاؤ. اور وہ اپنی ماں سے بھی مل رہا ہے، بہن سے بھی مل رہا ہے، پال رہے ہیں. اور پھر اتنے بڑے ہو گئے، وہ جوان ہو گئے. پھر ان سے ایک مرڈر ہو گیا تھا، وہ پھر بھاگ گئے تھے. آپ کو پتا ہے جی. جی. انہوں نے کسی کو مکہ مارا تھا، وہ مر گیا تو ڈر کے مارے بھاگے کہ فرعون مجھے مروا دے گا. جی. جی. تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں کہاں لے کے گئے، شعیب رضی اللہ علیہ السلام کے پاس. ان کی 2 بیٹیاں تھیں، پھر ان کی وہاں شادی ہوئی. پھر وہ 10 سال وہاں پہ رہے، کیونکہ وہ ان کا حق مہر تھا 10 سال رہنا. اچھا. پھر اس کے بعد واپسی پہ پھر اللہ تعالیٰ نے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے نا. جی. جی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر وہ آگ کے لیے گئے، اپنی فیملی کو چھوڑ کے آگ کے لیے گئے. تو وہاں پہ آگ نہیں تھی، وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پکارا، جی. موسیٰ کو، کہ میں تمہارا رب ہوں. وہ کہتے ہیں نا موسیٰ آگ لینے گئے اور کیا مل گئی، پیغمبری مل گئی. تو یہ اللہ کے کام ہے. آگ لینے گئے، مجھے دور سے، میں اصل میں رستہ آگ بھی چاہیے تھی، سردیاں تھیں، اور دوسرا یہ بھی چاہیے تھا کہ رستہ بھول گئے تھے صحرا میں. تو وہاں ان کو روشنی نظر آئی تو انہوں نے کہا چلو میں لے کے آتا ہوں، تھوڑی آگ بھی شاید مل جائے گی تمہارے لیے. اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ بھی، کیونکہ ماچس وغیرہ تو نہیں ہوتی نا اس طرح، تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی جلانے اس والی. وقت نہیں ہوتی تھی. جی. تو پھر وہ وہاں گئے تو پھر آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. انہوں نے کہا میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اسے کیا کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑا، وہ ڈٹ گئے تھے نا آواز سن کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑا وہ کیا نا کہ میں، ہاں کام ڈاؤن کرنے کے لیے باتیں کی. صحیح ہے. تو یہ تھا. اور ان کو بتایا کہ میں تمہیں نبی بنایا ہے، میں تمہیں چن لیا ہے، اور تم فرعون کے پاس واپس جاؤ گے اور وہاں پہ
بنی اسرائیل کو آزاد کراؤگے، اور میں تمہیں اپنی نشانیاں بھی دیتا ہوں، یہ بیضا، اور ان کا ہاتھ بھی تھا نا، وہ بغل میں ڈالتے تھے اور باہر نکالتے تھے. یہ سارا آپ قرآن میں ہی پڑھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان باتوں کا کسی چیز کا بھی نہیں پتا تھا. یہ تو وہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا ہے سب کچھ. جی. اس وقت کوئی ہسٹری کی بکس تھوڑی ہوتی تھی. پتہ ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لاسٹ نبی کون تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے؟ سیکنڈ لاسٹ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام. جی عیسیٰ تھے، شاید عیسیٰ. عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں. ہوں. یہ آپ کے بچوں کو بتایا کہ بار بار ایمان بھول جاتے ہیں بچے. ہوں. 600 سال بعد آئے ہیں، اور 600 سال میں بیچ میں کوئی کتاب نہیں آئی، ہوں. کوئی نبی نہیں آیا. وہ جو پچھلا دین تھا وہ لوگوں نے بلا دیا تھا، شرک کرنے لگ گئے تھے. اللہ کو تو مانتے تھے لیکن خانہ کعبے میں بت بھی رکھے ہوئے تھے. جی. 360 وہ 360 بت رکھے ہوئے، اور ان کی ہر قبیلے کا الگ بت تھا، پوچھتے تھے، اور اللہ کو بھی مانتے تھے، اور ان بتوں کے نام پہ ذبح بھی کرتے. ان بتوں کے نام بھی اللہ کے نام پہ ہی رکھے ہوئے تھے سارے، لات اور ہے نا وہ سب. تو یہ ساری ہے ہسٹری ہماری، سیرہ بھی. تو انشاءاللہ بچے بڑے ہوں گے نا، تو ابھی جو ان کو جوڑ دیا نا آپ نے، یہاں سے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنا دین خراب کر لیتے ہیں. ہائی اسکول میں ایسی ایسی چیزیں ان کو دے، وہ کہتے ہیں چھوڑو دین، چھوڑو اسلام، یہ کیا چیز ہے، ہم کن کاموں میں پڑے ہوئے. ابھی میں ہاں بچوں کو وہی ویڈیو دکھا رہی تھی جو آپ نے بھیجی تھی نا. ہاں وہ میں نے اس لیے بھیجی تھی. جی جی وہ بہت اچھی ہے. میں ان کو یہی بتا رہی تھی کہ دیکھو ایسے ہی ہوتا ہے، ہم یہی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو ہمیں فیل بھی نہیں ہوتی اور ہم آہستہ آہستہ دین سے دور ہو جاتے ہیں. دین سے دور ہو جاتے ہیں، اس لیے میں نے بھیجی تھی وہ آپ کو، اور میں یہی پوچھ رہی تھی پتہ نہیں ٹائم ملا ہے کہ نہیں. نہیں ابھی وہی دکھا رہی تھی. ہاں چلیں، ابھی ذالکم آ گیا. اچھا، وومن جو تھی ور ناٹ تھریٹ، ان کو نہیں تھریٹ کیا جاتا تھا. در چلڈرن وڈ ناٹ بی بنی اسرائیل بی، مین ور Because men ایجپشن. were Egyptian. جی. ایجپشن ٹھیک ہے. اچھا اب آگے کیا ہے؟ ذالکم بلاؤں Um, کیا ہے؟ Bala'un, Ba'lam, wow, a trial or test in which there is difficulty, a test which is very difficult and intense. One, it can be from something that is evil or difficult in nature, or a test which is difficult but comes from ease. Example, he is showered with blessings and may not realize that they are being tested. عظیم جو ہے نا اس کی بلا ان کی صفت ہے. جی. ٹھیک ہے، بلا ان عظیم، یہ آپ کا نون ہے اور یہ ایڈجیکٹو ہے، تو یہ آپ کا موصوف صفت ہے نا، مرکب توصیفی بن رہا ہے. What do you learn from this ayah؟ پڑھیں. We should realize that we are always being tested. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who saves us from the problems that we are in. He reminded the Bani Israel how humiliated they were. We should turn to him in the time of difficulty. Being saved from the torture and persecution of the enemy is a great blessing of Allah. Allah sends trials to his people. Why does he test? Why does he test؟ کیوں ٹیسٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ یہ نیچے بتایا. جی. Consequence of our own wrong actions because of what our own hands have earned. تو اون رانگ ایکشن، ہم جب غلط کام کرتے ہیں نا، بیکاز آف وٹ آور اون ہینڈز ہیو ڈن. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی کو کچھ نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ نے اوپر ظلم کو جو ہے نا وہ حرام کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت ہے، اور رحمتی کرتے ہیں سب کے اوپر، رحیم ہے، رحمان ہے. بعض دفعہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا کچھ ایسے ہم کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے پھر ہم دور ہو جاتے ہیں اللہ سے، اور اللہ پھر ہمیں ٹرائل میں ڈالتے ہیں تاکہ ہم اللہ سے کلوز ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے جب سب آسانی ہوتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے انسان. آہستہ آہستہ بھولنے لگتے ہیں. ہاں یہ بھی آزمائش ہوتی ہے، یہ بہت بڑی ہے، یہ اس سے بھی بڑی آزمائش ہے. ٹرائل میں تو پھر بھی بندہ قریب آ جاتا ہے اللہ کے، اس میں تو بندہ اور دور ہو جاتا ہے. اور جب دور ہوتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کو بھول جاتا ہے، بالکل بھول جاتا ہے. جی. پہلے اللہ تعالیٰ یہ ٹیسٹ کرتے ہیں ٹرائل سے، چھوٹے چھوٹے، پھر تھوڑے بڑے، پھر بڑے، کہ یہ بندہ جو ہے نا میرے قریب آ جائے. لیکن اگر وہ نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں، سب نعمتیں دے کے بارش کر دیتے ہیں نعمتوں کی.
اتنی हम्म नेमतें भेजते हैं कि वो बिल्कुल भूल जाता है, फिर उसको हम्म पकड़ लेते हैं। जी और जल्दी नहीं पकड़ते, हम्म नेमतें दे के भी अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता पकड़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पकड़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पकड़ते हैं। और जब काफी टाइम गुजर जाता है, वो नहीं बदलता, नहीं कुछ करता, तो फिर अल्लाह ताला उसको पकड़ते हैं। जी और फिर पकड़ते हैं तो फिर नहीं छोड़ते, चाहे ये इंडिविजुअल पर्सन हो या नेशंस हो, सबका हम्म एक ही रूल है, हम्म रील एक है। उनको उनको वेकअप करने के लिए, ठीक है, पढ़े नंबर 2। To wake us up after we have disobeyed so that we can seek forgiveness from Him, subhanahu wa ta'ala. Allah puts us into difficulty so that we can repent before the hereafter. 3, to elevate the rank or status of the person, to make us stronger, an opportunity to make us more righteous. अब देखें, आप जब एग्जाम देते हैं तभी पास होते हैं ना, आपका ग्रेड जो होता है बड़ा बड़े ग्रेड में जाते हैं ना फिर, है ना। जी तो अल्लाह ताला भी टेस्ट लेते हैं हमारे, हम पास हो जाएं तो अल्लाह ताला हमारे ग्रेड्स अप कर देते हैं, और अगर हम फेल हो जाएं तो फिर तो मुश्किल है ना। जी जी अपग्रेड होना क्या, डी ग्रेड हो जाते हैं आप लोग, है ना। जी जी डी ग्रेड कर देते हैं अल्लाह ताला, बाद दफा खत्म ही कर देते हैं, हम्म कोई हमारी प्यारी चीज ही ले जाते हैं अल्लाह ताला, कि तुमने कदर नहीं की ना, तो अभी अल्लाह का शुक्र नहीं। देखिए, शुक्र और सब्र ये तो हथियार है, हम्म वेपन है, ये वेपन है किसके, मुसलमान के, मोमिन के, हम्म ठीक है। जी वो मुश्किल में सब्र करता है और इनाम पाता है। हम्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि मोमिन की का मामला भी अजीब है, जी ठीक है ना। मुश्किल में वो सब्र करके इनाम पाता है, और जब उसके ऊपर वो नेमतें होती हैं तो वो उनका शुक्र अदा करता हम्म है। और मैंने आपको पिछली दफा एक स्टोरी सुनाई थी ना, मूसा अलैहिस्सलाम वाली। उस बंदे के पास क्या था, एक अंडरवेयर था, वो भी निकल गया, यानी उसने हम्म धोती बांधी हुई थी ना, समझते हैं ना, वो उसने लपेटा हुआ था कपड़ा सा ना, जैसे टावल बांध लेते हैं। हम्म तो हवा आई और वो भी उड़ गया, क्योंकि उसने क्या किया, उसने नाशुक्री की। हम्म उसने कहा मेरे पास है ही क्या जो मैं शुक्र अदा करूं। हम्म तो अल्लाह ने हवा चलाई और उसका वो जो एक पहना हुआ था, वो नेमत थी, वो भी चली गई। तो शुक्र 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 करना है। हदीस में क्या है, पढ़े। Hadith Ahmad, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "The most in their suffering amongst the people are the prophets. If द we are प्रॉफिट, suffering, द मोस्ट इन देयर सफरिंग अमंग्स्ट द पीपल आर द प्रॉफिट। सबसे ज्यादा जितना ईमान का लेवल होगा ना, अल्लाह ताला की, जिसका कम ईमान होता है उसको कम आजमाइश में डालते हैं, जिसका ईमान जितना बढ़ता जाता है ना। अब देखे फलस्तीनी, वो देखे उनके ऊपर कितनी बड़ी आजमाइश है, और वो कितने स्ट्रांग है अपने ईमान में, है ना। जी कितना कुछ हो गया, लेकिन फिर भी उनके देखें कपड़े ही उनके देख लें जो उन्होंने पहने होते हैं। हम्म हमारे तो अगर कुछ जरा सा हो तो हमारे सबसे पहले तो हमारे दुपट्टे उड़ जाते हैं, हम्म हमें होश ही नहीं होती किधर गया है। बाल खुल जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करती हैं, बैन करनी शुरू हो जाती हैं। हम्म उनको देखे, उनके साथ क्या नहीं हो रहा, भूख प्यास, बच्चे, सब कुछ हो हम्म रहा है, घर कुछ भी नहीं बचा, हम्म लेकिन फिर भी कितना ईमान स्ट्रांग है। तो अल्लाह जी ताला जो है ना, ईमान के हिसाब से, और फिर रैंक भी उतना ही बढ़ा देते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो आजमाइशें हुई, तो उनका उनके प्रॉफिट थे ना, उनको बाद में इमाम बनाया गया, तमाम प्रॉफिट्स का इमाम बनाया गया, हम्म इमामुल अंबिया बनाया गया, कोई आसान काम नहीं है। जी सही है ना। और उनकी उनकी नस्ल के अंदर कोई नबी नहीं आया, इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर में, उस लड़ी में कोई नबी नहीं आया जनरेशन में, नबी सल्लल्लाहु जी अलैहि वसल्लम को भेजा। ये वो इस्माइल है जिनको जबा करने के लिए कहा गया था, उनकी जनरेशन्स में आगे जाके वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा तभी हुए, तो आखिरी नबी पैदा। जी तो कितना जी, बड़ा रुतबा है ये। हम्म हाँ, तो ये है। तो ये इसमें आजमाइशें जो होती हैं, वो मैंने आपको बताया दर्जात को बुलंद करने के लिए होती हैं, ग्रेड्स को आपके, ठीक है, हम्म आपको हम्म स्ट्रांग बनाने के लिए होती हैं। बंदा वीक होता है जब आजमाइश आती है ना। ये बच्चे जो है ना आजकल के, नाजुक 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 है, जी सही कह रही हैं हाँ, इनको स्ट्रांग तो बनाना है ना। तो फिर कुछ ना कुछ, हम्म कभी बीमार हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, कभी। आजकल की आजमाइशें डिफरेंट है। हम्म आजकल की आजमाइशें क्या है, पहले ये वाली आजमाइश, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में क्या आजमाइशें होती थी, साहबा की क्या होती, साहबियात की क्या होती थी आजमाइशें, है ना। जंगें हम्म हो रही हैं, कि भाई हम्म भी जा रहा है, शोहर भी शहीद हो गया, बेटा भी शहीद हो गया, है हम्म ना।
ایسے जी ایسے آزمائشیں تھی. ہمارے اوپر کیا ہے؟ ہمارے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے اوپر تو یہ ہے کہ میاں اور بیوی نے گزارا کرنا ہے بس. हम्म کر हम्म گئے تو ہے نا नहीं हो بڑا रहा پار ہے، اور وہی نہیں ہو رہا، اور اسی میں वो भी नहीं हो ڈائیورسز، रहा जी وہ بھی نہیں ہو رہا. بچوں میں بہن بھائی کو آپس میں مل کے رہنا، سب کچھ چیزیں ہر چیز ہے، हम्म لیکن وہ نہیں. ٹھیک ہے تھوڑی بہت نوک جھوک چلتی ہے، لیکن بالکل ہی بہن بھائی الگ ہو جائیں ایک دوسرے سے، منہ ہی हम्म شادی غم ہی ختم کر دیں. हम्म تو بہت ہی، جب میں وہی کہہ رہی ہوں، حیا جب مرتی ہے، جب ضمیر مر جاتا ہے نا انسان کا. انسان چلے بیٹا آگے پڑھے. Um, فرقنا we بكمو for you البحر we parted البحر the sea فأنجيناكم then we saved you. یہ انجائنا ہے، اور پیچھے کیا تھا؟ پیچھے انجائناکم تھا. ٹھیک ہے، जी وہ گریجولی، اس میں گریجولی کے معنی ہوتے ہیں. اور یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ گریجول کے میننگ نہیں آیا، یہاں پر کیا ہے؟ انجیناکم دین وی سیوڈ یو. اس میں گریجولی کے معنی نہیں آئے. हम्म انزلہ جب ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو قرآن کو ایک ہی بار میں اتارا گیا. کب؟ رمضان میں. ایک ہی جی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو نہیں اتارا گیا تھا نا. हम्म کہاں سے اتارا گیا تھا؟ थोड़ा थोड़ा करके जिस तरह उतारा وہ गया था جو تھوڑا تھوڑا کر کے نزلنا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا 23 سال میں، जी 23 ایئرس میں. ٹھیک ہے، لیکن جو हम्म انزلہ کا میننگ آتا ہے वो نا، जो جیسے आसमान से एक दفعہ में उतार दिया गया था ना फिर پورا आहिस्ता आहिस्ता करके आया है जी آسمان دنیا پہ اوپر سے जी ایک اس کو لے آئے تھے. ٹھیک ہے، اور जी پھر وہاں سے جبرائیل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا لاتے تھے، کیونکہ اتنا اوپر سے سیون سکائی سے لانا، اور اللہ تعالیٰ हम्म نے کہا وہیں لے جاؤ، تو پھر تھوڑا تھوڑا وہاں سے دیتے رہنا हम्म ضرورت کے مطابق. وہ हम्म اغرقنا، اب یہ بھی کون سا ہے؟ اغرق یغرقو، اغراقن، باپ کون سا بنتا ہے؟ اغرق یغرقو، یہی والا بنتا ہے. अब हाँ हाँ عموماً جو واو سے پہلے ہوتا ہے نا، وہی واو کے بعد بھی ہوتا ہے. हम्म اگر اسم ہوگا تو اسم ہوگا، مجرور ہوگا تو مجرور ہوگا. ٹھیک ہے، یہ وہ जी از لائک اے مرر. ٹھیک ہے، تو یہاں हम्म پہ اب باب فعل سے انجیناکم آیا، تو یہاں اغرقنا بھی باب فعل سے ہی آیا. جی اور اینڈ وی ڈراؤنڈ، غرق کر دیا، اردو میں بولتے ہیں نا غرق. हम्म جی اچھا، آل فرعون، پیپل آف، آل فرعون people فرعون وأنتم while you تنظرون you all look. پیپل آف فرعون. آل فرعون کا اگر میننگ کریں گے ملا کے، تو یہ مرکب اضافی ہے. جی لگ رہا ہے مرکب اضافی پوزیسو فریز لگ رہا ہے. کا आलफ پیپل آف فرعون، کا کی کا ترجمہ آ رہا ہے نا پوزیسو. कौन की आल ना ہاں، آل. آل کیا ہوتی ہے؟ اس के جو بندے ہیں، پیپل جو ہیں. ٹھیک ہے نا. कौम या समझ लें जो भी ہاں، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، وہ حالیہ ہے. ٹھیک ہے نا، وائل یو، اینڈ کا میننگ نہیں آ رہا، وائل جی کا میننگ آ رہا ہے. وائل یو تنظرون، انظرا، انظرا نہیں ہوگا، نظرا ینظرو. جی ہے نا، نظرا ینظرو اور تنظرون، یو آل لک، تم سب دیکھ رہے تھے. اب یہ جی پتہ کس کو بتایا جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے جو مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی اسرائیل تھے، हम्म ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے. جو اوپر قوم کی ضمیر آ رہی ہے نا، یہاں بھی اور اوپر بھی آئی تھی، ہے نا، تو وہ جو میں نے بتایا تھا، تو یہاں پہ بھی تنظرون آ رہا ہے. تو یہ بنی اسرائیل کی جو، وہ اصل والے تو ڈوب گئے نا، جی بعد میں جو ان کی جنریشنز میں جو تھے، وہ جو بچ گئے تھے بنی اسرائیل. ٹھیک ہے نا، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے 12 بیٹے تھے نا، जी تو جو بچ گئے تھے، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو پتا تھا، ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ نبی آئے گا، تو وہ مدینے میں آ کے آباد ہو گئے تھے. अच्छा تو یہ ان سے خطاب ہو رہا ہے अच्छा کہ تمہارے فور فادر کے ساتھ یہ ہوا تھا. हम्म ٹھیک ہے نا، हम्म ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے فور فادر نے یہ سب کیا تھا. हम्म اس کے بعد پڑھے فرقنا. فرقنا فرقہ is to divide something into two or more parts, to separate. Firqa is a group or party that separates from the main party.
قرآن کا نام فرقان بھی ہے نا، فرق کرنے والا، ہوں، حرام اور حلال میں، آ، اچھے برے میں جی. اچھے جھوٹ اور سچ میں، اچھے برے میں، تو وہ سارا فرق کرتا ہے نیکی بدی میں، ہر چیز میں. اچھا، ہوں، بیکم کیا ہے؟ Um, for your sake, you is the Bani Israel. فار Um, یو سیک یعنی تمہارے واسطے، فار یو جی ہے نا، یعنی بنی اسرائیل. اب یہ جی. بنی اسرائیل کے کچھ بچے کھچے جو مدینے میں آباد تھے، ٹھیک ہے، یہود ہے نا، بنی جی. اسرائیل ہے نا، انہیں کو یہود کہتے ہیں. تو اس وقت جو پہلے والے تھے ان کو پھر ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے. کیا کیا ہم نے؟ ٹو ڈیوائڈ سم تھنگ ٹو پارٹس، بیکم تمہارے لیے البہرا. ٹھیک ہے نا، تو Bahara, بنی اسرائیل تو مسلمان تھے نا، ہوں G. اس وقت کے مسلمان تھے نا وہ، ہوں. لیکن عمل نہیں کرتے تھے، بالکل ہمارے والی حالت تھی مسلمانوں جی کی وجہ سے. جی. اللہ ماشاء اللہ. فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر کیا ہے؟ Nun Jim Wow. Anja means to deliver from some hardship, to rescue. بچا لینا. Wa ٹو ریسکیو مطلب بچا لیا ہم نے تم کو، ہم نے بچا لیا تم کو. تو نا ضمیر فائل بنے گی، اس سے پہلے سکون ہے، ٹھیک ہے، تو یہ فائل بن جائے گی اور یہ مفعول بن جائے گی، اور باب فعال ہے. وَأَغْرَقْنَا اور Ghain Ra Kaf. Gharq means to be drowned in water. آل فرعون Not just family, but followers of Pharaoh too. تنظرون. Nun Da Ra. Nadhara is to look at something from the front before your eyes. تنظرون یعنی تم دیکھ رہے تھے. اب یہ خود تو نہیں دیکھ رہے تھے نا، ان کے فور فادرز جب وہ ڈوب رہے تھے تو کچھ بنی اسرائیل جو بچ گئے تھے ان کو دیکھ رہے تھے. تو ان کو خطاب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے یہ کارنامے ہیں. G. اینیمی ڈروننگ بنی، اچھا یہ جو ہے نا بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا. یہ جو G. تنظرون کا لفظ آیا یہ بنی اسرائیل کے لیے آیا ہے، کہ تم جی. آل فرعون کو ڈوبتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. کتنا بڑا معجزہ تھا نا یہ ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے. سب کچھ اللہ G. تعالیٰ نے ان کو دکھایا. پانی میں پیچھے فوج تھی اور آگے پانی تھا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوگا، تو ڈرے ہوئے تھے نا کہ مارے جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی کو دو ٹکڑوں میں چینج کر دیا اور ان کو پار کروا دیا. یہ چھوٹا موٹا معجزہ نہیں تھا یہ. اور پھر جو ہے اس کے بعد جب یہ پار چلے گئے سارے، تو پیچھے سے بنی اسرائیل آئی، انہوں نے کہا چلو ہم بھی نکل چلتے ہیں. جب وہ نکلنے لگے تو پانی مل گیا، فرق ہو گئے جی. ہے نا، وہ یہ تو واپس بہت پانی بڑا، بن گیا. مطلب یہ پڑھو تو مطلب بہت حیران کن واقعہ ہے، بڑا پتہ ہم، چلتا ہے. اور یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے نا، ہوں یہ 12 قبیلے اللہ نے ان کو بچا لیا. ہوں. یہ تو غرق نہیں ہوئے تھے نا، جی. ان کو اللہ نے بچا لیا تھا. غرق کون ہوئے تھے؟ آل فرعون. کالے فرعون والے جی. تو وہ غرق ہوئے تھے اور یہ ان کو دیکھ رہے تھے کہ وہ غرق ہو رہے ہیں، ہوں ٹھیک ہے. اور کتنا بڑا معجزہ دیکھ کے بھی پھر بنی اسرائیل جو ہے نا سیدھے نہیں ہوئے. آگے ہوں جا کے پھر انہوں نے پوجا شروع کر دی ہوں. گائے کی، بت بنا لیا گائے کا سونے سے. وہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے کیا. تو ہوں. and were looking at their enemy drowning in the sea, they actually saw their end with their own eyes. ہوں. G. فرعون کا اور ان کا، اور فرعون کی دیکھیں ڈیڈ باڈی بھی پڑی، اللہ نے اس کو سیو کر لیا. سیو کر کے رکھا جی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ میں تمہیں میں عبرت بنا دوں گا عبرت دنیا بنا دوں گا دنیا کے لیے. ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اس کی باڈی کو قیامت تک سیو رکھا. ہوں. اس کی روح پہ عذاب ہوتا ہے، اس کو ہمیشہ اس کو صبح شام آگ پہ پیش کیا جاتا ہے. اس کو ہوں. عذاب بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کی بظاہر لگتا ہے باڈی بڑی سکون میں ہے نا، ہوں. لیکن روح پہ عذاب ہو رہا ہے نا، سول پہ، برزخ میں. آسمانوں کے دروازے ایسی روحوں کے لیے نہیں کھولتے، ہوں. ان کو سجین میں پھینکتے ہیں، ہوں. زمین کے اندر ہی نیچے پاتال میں. جیسے 7 آسمان اوپر ہیں تو نیک روحیں اوپر چڑھ جاتی ہیں. ہوں. وہاں بھی برزخ ہے نا. اور ہوں. یہاں اس کو علیین کہتے ہیں. علیین آپ نے پڑھا ہوا قرآن میں، 30ویں ہوں. پارے میں آتا ہے علیین. اور ان کا سجین ہوتا ہے، ہوں. وما ادراک ما سجین، ہے نا. ہوں. تو وہ سجین نیچے ہے، ان کی روحوں زمین کو پر. واپس پھینک دیا جاتا ہے، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. ہوں.
हम्म, तो अभी आजकल भी इस तरह के लोग हैं, कितना बहुत कुछ है। करना। हाँ। जी। तो उसके बाद क्या था, बनी इसराइल वाज बीइंग, पढ़े। The Bani Israel is being persecuted, and Allah subhanahu wa ta'ala saved them. When Allah subhanahu wa ta'ala wanted to save a people from affliction, He can save them in ways they cannot imagine. Only हम्म, Allah subhanahu wa ta'ala can take us out of affliction. Pharaoh died from the very blessing he was given. फ्रॉम द वेरी ब्लेसिंग ही वाज गिवन। हम्म। अच्छा, उसके बाद क्या है, अभी अगली ऐड पढ़ते हैं, इंशाल्लाह थोड़ा खत्म हो जाए। वह इज, यहाँ से पढ़े। What is and when, what adna we promised Musa Baina 40 Laylatan nights, Thumma then Attakhaztumu you all took Al-Ijla the calf Mim from Ba'dihi after him. अच्छा, ठीक है, अभी रेस्क्यू हो गए ये। ठीक है, रेस्क्यू होके फिर ये कहाँ आ गए, किसी जगह पे आ गए होंगे ना। ठीक है। Ji. और वहां पर इन्होंने फिर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बुला लिया 40 नाइट्स के लिए कि तुम आ जाओ। हम्म। पहले 30 के लिए बुलाया था, फिर 10 का इजाफा किया उसमें। ठीक हम्म। है ना। 40, हम्म। इसी से हमने चिल्ला बनाया हुआ है ना। जी जी हाँ 40 जी। वो कहते हैं ना, कोई काम भी 40 दिन करो तो वो आदत हो आदत हो जाती है। जाती है ना। जी। तो मेरे अब्बू एक लतीफा सुनाते थे, वो कहते हैं, सही बात थी वैसे ये। तो हम्म। कहते हैं किसी मौलवी ने किसी बंदे की नमाज नहीं पढ़ता, उसने कहा तुम ऐसे करो, तुम नमाज पढ़ो, मैं तुम्हें बाद में रेंट पे गाय दूंगा एक, हम्म। तो दूध देने वाली गाय दूंगा तुम्हें। तो उसने नमाजें पढ़ी, 40 दिन पढ़ के वापस आ गया। हम्म। तो कहते गाय दे दे। तो मैंने 40 दिन पूरे कर दिए। हम्म। तो कल ये हमारे घर में भी हुआ है, मेरा वो पोता है ना, नमाज, हम्म। उसकी माँ ने उसको लालच दिया कि तुम केक दूंगी मैं तुम्हें, चीज केक, 40 चीज, कर। हाँ चीज। हम्म। 40 डेज नहीं, तुम पढ़ो, एक हफ्ता तो पढ़ो ना, 5 हाँ। नमाजें पूरी करो। अब तो बच्चों तो का पेशेंस लेवल भी और कम हो गया है ना, तो वो 45 कहते हैं, भी है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हें चीज केक मिला। हम्म। कहते नहीं, वो मेरी नमाजें नहीं पूरी हुई थी तो मामा ने केक नहीं लाया। कहती नमाजें अच्छा। पहले पूरी करके दिखाओ तो फिर। तो ये हम्म। इनका भी, इसने, अच्छा वो जो गाय वाला था ना, वो गया तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा, मैंने तो सोचा था कि तुम आदत हो जाएगी तुम्हें और तुम आओगे ही नहीं, तुम्हारे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाएगी और तुम नमाजें शुरू कर दोगे। हम्म। 40 दिन बहुत होते हैं। जी। तो तुम तो गाय मांगने आ गए हो। तो हम्म। उसने कहा मैंने भी, फिर मैंने भी टरखाई ही है। वो कहता है मैंने भी हम्म। ऐसी ही पढ़ी है, मैंने भी गाय के हम्म। लालच में पढ़ी थी। लालच तो में गाय पड़ी के है लालच तो। में पढ़ी थी इसलिए तो उसको कुछ फायदा नहीं हुआ ना। जी जी तभी तो आदत भी नहीं हुई। आदत नहीं हुई, वरना आदत हो जाती है। हम्म। 40 दिन जो भी काम करें, कोई भी करे, आप सिगरेट छोड़ें, कोई भी चीज करें, वो हो जाती है आदत। दिल चालीस से दिन कर। बहुत होते हैं। हम्म। अच्छा, वाह अदना जो है ना, ये आपका वो एंड रूट वर्ड है, और ये बाप वाह अदा, यू वाह इदू, है ना। Ji. हाँ। तो मुआ अदा, मुआ अदातुन, वो बनता है ना। कौन सा बाप बनता है ये, जैसे मैं आपको आसानी के लिए बताती हूँ, जादला, ये यही है ना, वाह अदा है ना, जा अदा, जादला। और यहाँ पे ये वाह अदा है यहाँ पे। तो ये भी क्या है आपका, जादला, यू जादे, 4 लेटर आ रहे हैं तो यू जादिलू बनेगा, है Ji. ना। अब ये आपको रोजा भी लग रहा होगा, यू जादिलू। और मुजादला, सूरा का नाम भी है ना, इस बात को याद रख लें, कौन सा बाब बनता है ये, Uh, बाब uh, मुफाला, मुफाला का नाम याद है, कातला, यू कातिलू, मुकातलतुन, है ना। Ji. तो ये बाब मुफाला है, तो उसी से ये बना हुआ है। ठीक है, इसमें अलिफ आ रहा है ना। जब अलिफ आता है ना बीच में, तो दो दो पार्टीज मिलके काम कर रही होती हैं, कोई वादा कर रही होती है, कोई एग्रीमेंट कर रहे होते हैं, कातला कत्ल कर रही होती है, ये उसको कत्ल कर रहा होता है, वो इनको कत्ल कर रहे होते हैं, जंग के मानी में आता है ना, वॉर के मानी। तो वाद ना हो गया ना। तो वादा किया हमने मूसा से। अब मूसा क्या बनेंगे, ये तो फाइल बन गया, है ना। मूसा मफूल Ji. बनेंगे। किस चीज का वादा किया, 40 रातों का। एक मफूल तो ये हो गया नंबर 1, और ये नंबर 2 हो गया।
تو وعدہ کے دو مفعول ہیں. وعدہ کیا ہم نے کس سے وعدہ کیا اور کیا وعدہ کیا؟ تو کس سے وعدہ کیا؟ وہ موسیٰ سے کیا. اور کیا وعدہ کیا؟ 40 راتوں کا. صحیح ہے. جی سما پھر اتخذتم بنا لیا تم نے العجلہ بچڑے کو من بعدہ. اب یہاں پر آپ کو کچھ مسنگ لگتا ہے نا؟ جی after him from. اچھا, you all took the calf from after him. تو یہاں پہ کچھ مسنگ ہے نا؟ جی تو یہاں پر کیا چیز مسنگ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہی نہیں ہے. ثم تخذتم العجل. کیا ہے؟ ایک لفظ معبود بنا لیا نا. اردو کا لفظ معبود الہ. الہ جو ہے نا وہ مسنگ ہے. اچھا تو اللہ تعالیٰ نے پسند ہی نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہو. تو اللہ نے وہ لفظ ہی نہیں لایا یہاں پہ. صحیح ہے. اللہ کو پسند ہی نہیں ہے, پھر اللہ تعالیٰ لائے ہی نہیں. جی وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40. جب ہم نے لیا موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ. ثم پھر بنا لیا تم نے العجلہ. اجلہ کیا ہوتا ہے؟ کاف, بچڑا, جی گائے کا چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے. تو اجلت سے ہے یہ لفظ. آپ نے دیکھا ہے بچڑا کیسے ایک جگہ اس کو آرام نہیں ہوتا؟ کبھی دیکھا ہے چھوٹا گائے کا دیکھنے کا؟ جی جی وہ دیکھا کیسے پھدکتا رہتا ہے نا, ہوں آرام سے نہیں بیٹھتا. تو اسی اجلت سے یہ لفظ اجل. من بعدی ہی, اس کے بعد. ابھی آپ پڑھے وعدہ کیا ہے؟ وَأَدْنَا واو عين dal. Wa'ada is to make a promise. When there is an additional alif, it conveys the meaning of promising one another. Example, when both make a promise, Allah subhanahu wa ta'ala promised Musa to come at that time to receive the book, and Musa has promised as well to receive it. آپ کی آواز بریک ہونے لگ گئی ہے. تو بہر وعدنا کا میں نے بتا دیا تھا آپ کو. ٹھیک ہے, کیا ہوتا ہے؟ وعدے سے ہی ہے, وعدہ کرنا. اس کا مضارع کیا بنے گا ویسے؟ وعدہ ہے نا. یو ادو یا ادو. یو یو ادو بنے گا. ٹھیک ہے نا. وعدہ یعنی دربا یدربو ہے نا. یو ادو. تو یہ گرا دیتے ہیں تو یا ادو بن جاتا ہے. صحیح ہے. یہ تو ثلاثی مجرد ہے نا, باب دربا ہے. ٹھیک ہے. یہ والا جو ہے مزید فی سے ہے. اور یہ وا ادا, اس میں 4 لیٹر ہو گئے ہیں. 4 لیٹر. جب 4 لیٹر ہوتے ہیں تو مضارع میں کیا آتا ہے؟ پیش آتی ہے. یو وا ادو ہو جائے گا. یو وا ادو ہو جائے گا. اب اس کو نہیں گرا سکتے, اس کو ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ کیوں گرایا تھا؟ کیونکہ یہ پڑھنا مشکل ہو رہا تھا, تو ہم نے اس کو گرا ہی دیا. اور عرب گراتے ہیں, ہم کیوں گرائیں گے؟ ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں نا. تو یا ادو بن گیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو ہے یہ پڑھنا مشکل نہیں ہے, یو وا ادو ہم پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے جادلا یو جادلو, یو جادلو, یہ جا دلو, یو وا ادو بن گیا. تو آپ کی آواز ابھی آپ پڑھ کے دیکھیں آ رہی ہے صحیح؟ تو پھر نہیں تو پھر آپ کو انٹر ہونا پڑے گا دوبارہ. موسیٰ پڑھے. دیکھو رہے Musa, the prophet of Bani Israel, to save them and guide them, given the Torah. When he was born, his mother put him in a basket and left him in the river. The family of Pharaoh picked him up. In the language of Coptic, Mu means water and Sa means tree. He was found in the water by a tree. بائی اے ٹری. وہ رک گیا نا, ٹری کے ساتھ جا کے وہ رک گیا. جی اگر وہ پانی, اگر وہ ٹری نہ ہوتا وہاں پہ, یہ اس کے محل کے باہر کوئی ٹری تھا نا, تو جی وہاں پہ جا کے وہاں سے دریا گزر رہا تھا, اور وہاں پہ وہ ریور جو تھا, اور وہ وہاں پہ رک گیا. ٹھیک ہے. تو اگر جی وہ نہ ہوتا, وہ ٹری نہ ہوتا, تو وہ آگے بہ جاتا نا. اور یہ لوگ جی دونوں میاں بیوی اوپر کھڑے ہوئے تھے محل میں, اور ان کی اولاد نہیں تھی, ان کے بچے نہیں تھے. تو پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں محبت ڈالی, ان بچے کو اڈاپٹ کر لیا. ان کی وائف کا کیا نام تھا, اس کی وائف کا فرعون کی؟ آسیہ. ابھی ہمارے ادھر ایک بچی پیدا ہوئی ہے, جی تو اس کا نام آسیہ رکھا ہے. آسیہ پرانا نام ہے لیکن رکھ رہے ہیں لوگ ابھی آسیہ. موسیٰ, ابراہیم, عیسیٰ, ایسے نام رکھ رہے ہیں دوبارہ سے. اچھا, اب یہ کیا ہے؟ 40. Rub is a quarter. رب سے ہے نا.
रुब से अरबाइन 40 हो गया ना। लैला तन, ये Laylatan, ये no, अदद है, ये मादूद है। ये अदद है, ये मादूद है, ठीक है, इसको गिना जा रहा है, 40 रातें। अच्छा, आगे क्या है? um, when Allah subhanahu wa ta'ala saved Bani Israel from Pharaoh, did they know their deen? No, they need to be educated. Allah subhanahu wa ta'ala called Musa on Mount Tur for माउंटेन टूर। for 40 nights, and he was given the Torah so that he would go and teach the people the book. 40 nights and the days in between. Why 40 days and nights? The book of Allah subhanahu wa ta'ala is serious and weighty. It takes time to grasp the book. Quran was revealed over 23 years. Companions studied it for 7 to 8 years. If you are distracted, it is hard to learn, benefit. He was called so that he could focus entirely on the book of Allah and not be distracted by the people. समझ आ गई? तो बुक जो है जी 40 डेज उनको लगे वहां तौरात को सीखने के लिए। और उस तौरात जो थी डायरेक्टली दी गई थी, हमारी किताब तो वही की सूरत में आई है ना। जी ये वहां पर उनको डायरेक्टली लकड़ियों के ऊपर लिखी हुई दी गई थी। लकड़ियों पे, पेपर्स तो होते नहीं थे उस जमाने में, तो लकड़ियां थी, उनके ऊपर लिखी हुई थी तौरात। और ये जी बाद में इन्होंने बुक्स की शक्ल में, जैसे हमने भी कुरान को बुक्स की शक्ल में, हमारा भी कुरान पहले पत्थरों पे और दरख्तों पे और पत्तों पे इस तरह लिखा जाता था, हम्म। है ना। बाद में ये बुक्स बनी है। बाद में इसको पूरा सेव कर लेकिन दिया। अल्लाह का शुक्र है कि जो अल्लाह ने वादा किया था, जेर जबर का भी कोई फर्क नहीं है। हम्म। तो अगर 100 लोग भी, बल्कि 200-300 लोग भी कुरान पढ़ रहे हैं, तो कोई ये कंप्लेन नहीं कर सकता। कोई, डॉक्टर फरत हाशमी कल कह रही थी कि वो आजकल दौरा कुरान करवा रही है ना, जी जी। थी कि इतने लोग बैठे हैं और सबके हाथ में डिफरेंट डिफरेंट मुसहफ हैं, और कोई सेल फोन पे पढ़ रहा है, कोई कहाँ पढ़ रहा है, हम्म। टैबलेट पे पढ़ रहा है, लेकिन किसी ने इतनी कंप्लेन नहीं की कोई यहाँ पे जेर, हमारे पास तो ये लिखा हुआ है, आप गलत पढ़ रही हैं, या यहाँ पे ये गलत है। किसी ने जी। कंप्लेन नहीं की। हम्म। यानी किस तरीके से उसकी छपाई होती है, हम्म। जेर जबर का भी ख्याल रखा जाता है। यानी प्रूफ रीडिंग इतनी बड़ी, मुझे एक छोटा सा टेस्ट जो होता है, प्रूफ रीडिंग करना पड़ता है, बन के आता है टाइप होके, उसके अंदर हम्म। मेरी कोई ना कोई गलती रह जाती है प्रूफ रीडिंग में। हम्म। कोई ना कोई बीच में गलती फिर भी रह जाती है। तो वो देखो जरा किस तरीके से वो इतना बड़ा कुरान सारा करते हैं। तो ये तो। इत्तखज़्तुम क्या है? ये असल में इत्तखज़्तुम है। हम्म। सही है। मैंने आपको बताया था ना, थर्ड लेटर पे चले जाएं, और यहाँ पे 2 लेटर है, यहाँ पर 1 लेटर है, तो यहाँ पर क्या है? हमजा, ता और खा। थर्ड लेटर पे जबर आ रही है तो आपने जेर लगानी है, पिछली बार भी मैंने बताया था। अगर पेश होगी तो पेश लगाएंगे, जबर हो या जेर होगी तो जेर लगाएंगे। तो इत्तखज़्तुम, इसका रूट वर्ड क्या है? हमजा खा जाल, ठीक है, जाल है, नॉट जे। अच्छा, इत्तखाजा इज टू टेक, खुज होता है ना, खुज हाजा, टू टेक, लो। उसके बाद क्या है? समथिंग, बट इत्तखाजा इज टू टेक समथिंग सीरियसली, टू अडॉप्ट। जी क्योंकि इसमें क्या आ गया, अभी आप तशदीद आ गई है ना। इत्तखाजा एक होता है अखजा। हम्म। अखजा का मुजारे क्या बनेगा? 3 ही लेटर है, मुजारे या खुजू बनेगा, है ना। हम्म। या खुजू, बाब कौन सा है? नसरा। हम्म। समझ आ रही है कि रोजा लग रहा है? बस थोड़ा जी। सा और पढ़ते हैं। अखजा या खुजू, ये मुजारे है, ठीक है। अब हम्म। उसके बाद क्या है? ये वाला जो है ये इत्तखज़ा से है। रूट वर्ड यही वाला है, हमजा। रूट वर्ड एक ही होता है हमेशा, लेकिन वो हम्म। क्या होता है? वो आपका जब डिफरेंट बाब में जाता है। अब ये कौन से बाब में गया है? ये बाब इफ्तियाल में, ता नजर आ जाए ना, तो इफ्तियार में सही है। बाब इफ्तियाल होना चाहिए। और दो हम्म। ता क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि ये हमजा भी ता में चेंज हो गया। अच्छा। हम्म, तो ये आपका हमजा भी ता में चेंज हुआ है, और एक ता पहले से थी, तो ये 2 ता फिर मर्ज होके इत्तखज़ा बन गया। हम्म। बाब इफ्तियाल में पहला सीगा क्या होता है? ये पहला सीगा है ना, तो ये हम्म। आपका होगा इफ्ता अला। इफ्ता अला में आप देखें, इसमें रूट वर्ड डालें, क्या बनता है? एक तो ये वाला हमजा है, ये तो बाप का हमजा है ना, फा की जगह भी हमारा हमजा ही आएगा ना, तो हम्म। इत्तखज़ा बन जाएगा। हम्म। इत्तखज़ा जब बनेगा ना, 2 हमजे होंगे।
इत्तखज़, तो हम क्या करेंगे, दूसरे हमजे को किस में चेंज करेंगे, ता में। तो आलू। ये तो ये भी ता बन जाएगा और ये भी ता है, दोनों को मर्ज करेंगे तो फिर तशदीद आके उसके ऊपर जबर आ जाएगी। हम्म। इत्तखज़ा है ना, जी। ये समझ आ रही है। जी। इसको हम ता में चेंज करेंगे, फिर यहाँ पे सुकून है, यहाँ पे जबर है, तो ये दोनों मर्ज हो सकते हैं ना, ता, है ना। तो जी। ये दोनों मर्ज होके तो तशदीद के अंदर आ जाएंगे, इत्तखज़ा बन जाएगा। हम्म। अल इजला क्या है, ये तो उसका फाइल बन गया, इत्तखज़ तुम, है ना। हम्म। जमीर से पहले अगर सुकून आए ना तो वो फाइल बनती है, ठीक है। सही है। जैसे ना से पहले भी जमीर आती तो मैं कहती हूँ सुकून, वो फाइल बनती है। अल हम्म। इजला क्या है, ये आपका मफूल है क्योंकि ये मंसूब है। बना हम्म। लिया तुमने बछड़े को माबूद, तो यहाँ पे आना चाहिए था इलाहन, लेकिन आया नहीं है। सेकंड मफूल जो था है वो नकरा आना चाहिए था यहाँ पे इलाहन, लेकिन अल्लाह ने पसंद नहीं किया इलाहन लिखना, क्योंकि हम्म। इलाह जो होता है वो अल्लाह के लिए बोला जाता है। हम्म। इलाहन वाहिदन, सही है। अच्छा, हम्म। वह अंतुम जालिमून, एंड यू ऑल जालिमून, दोज हु ट्रांसग्रेस, ट्रांसग्रेस। जुल्म करने वाले थे। अब जलमा यजलिमू कौन सा बाब बनता है, दो लाम मीम रूट वर्ड है। नसरा यनसिरू, नहीं दरबा यदरिबू। दरबा यदरिबू ये ना, दरबा नसरा यदरिबू। यनसिरु, नसरा यनसुरु होता है। हम्म। थोड़ी सी तो चीजें हैं। तो ये जालिम फाइल के वजन पे जालिमुन बन गया, है ना, हम्म। इस्मुल फाइल बन गया ना, हम्म। जालिमुन। जी। और जालिमुन को जब वॉ लगाई तो फिर तनवीन के साथ तो नहीं ला सकते ना, तो फिर एक पेश। हम्म। हम्म। सुम्मा अफौना, देन अफौना, वही क्या किया हमने, क्या किया, पार्डन्ड फ्रॉम हम्म। यू, हमने हम्म। तुम्हें क्या कर दिया, माफ कर। देखे, बछड़े की पूजा की, बछड़ा बनाया, पूजा की, हम्म। फिर भी अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया। इतने हम्म। अल्लाह ताला ने इकराम किए ना, जी। वहां से बचाया, फिर उन्हें, देखिए वहां से अल्लाह ने बचाया और यहाँ बछड़े की पूजा शुरू कर दी। हम्म। क्योंकि ये बनी इसराइल वहां उनके साथ रह के वो बछड़े की पूजा करते थे, तो उनके दिलों में भी बछड़े की मोहब्बत थी। तो हम्म। इन्होंने इन्होंने मूसा से कहा कि हमें भी ऐसा एक इलाह बना दो ना, इसकी डिटेल बाद हम्म। में आएगी। अभी तो हम्म। हेडलाइट्स आ रही है ना सारी, हम्म। तो हेडलाइंस आ रही है। तो वो हम्म। आपका क्या होता है कि उस मूसा को कहते हैं हमें एक इलाह बना दे। एक बस्ती के ऊपर से गुजरे तो वो लोग एक पूजा कर रहे थे बछड़े की, गाय के हम्म। बछड़े का बना उसकी, तो उन्होंने कहा हमें भी हम्म। एक ऐसा इलाह बना दो। जी। तो फिर उन्होंने वो शाम जब ये चले गए मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पे किताब लेने, तो हम्म। पीछे जो है वो सामरी एक बंदा था, है ना, वो कितनी बुरी तरह मरा था, हम्म। है ना। क्यों, वो सारे कुरान में आएगा, सब कुछ आप पढ़ेंगे। जी। तो उस सामरी ने फिर वही बनी इसराइल के जो जेवर थे ना, हम्म। उन्हीं से, बनी इसराइल तो डूब गए थे ना, तो वो डूबने के बाद वो चीजें जो समुद्र होता है वो बाहर फेंक देता है। जी। जी। तो वो सारा जेवर किनारे पे था, उन्होंने मिल के उसका बछड़ा बनाया। और हम्म। बछड़ा बना के तो उसी को उसने पूजा ऐसा शुरू कुछ कर। बनाया कि उसमें से आवाज भी आती थी कोई, तो उसको हम्म। पूजना शुरू कर दिया 40 दिनों में ये सारा। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून को छोड़ गए थे वहां पे, हारून हम्म। अलैहिस्सलाम को, कि तुमने हम्म। इनके ऊपर रहना है और इनको देखना है और इनको इनमें झगड़ा ना हो, कुछ और बात ना हो। हम्म। 12 कबीले थे ना, हम्म। कोई एक कबीला नहीं था, 12 कबीले थे बनी इसराइल के, जी। उनकी औलादें सब थे एक हम्म। जगह पे। हम्म। लेकिन उन्होंने कुछ समझा ही नहीं। हम्म। मूसा तो बहुत स्ट्रांग थे, उनसे डरते थे, हम्म। लेकिन इनको तो उन्होंने कुछ नहीं पकड़ा, बोला तो उन्होंने मछली की पूजा शुरू। अल्लाह हम्म। ताला ने देखिए फिर भी माफ कर दिया, शिर्क भी माफ कर दिया। हम्म। हालांकि उन्होंने तौबा भी नहीं की, हम्म। तौबा भी नहीं की, फिर भी अल्लाह ने माफ कर दिया। शिर्क का गुनाह तौबा के बगैर माफ नहीं होता। अगर कोई बंदा वो तो शिर्क ठीक। शिर्क करते हुए हम्म। दुनिया से चला जाता है तो हम्म। हमेशा की जी। जी। जहन्नम है। लेकिन जी। अगर वो माफी मांग लेता है, दुनिया में ही बाज आ जाता है, तो फिर अल्लाह ताला माफ कर देता है। हम्म। अल्लाह ताला ने उनको वैसे ही माफ कर दिया। सुमाफाऊ ना, ना की जमीर अल्लाह ताला की तरफ जा रही, ये वी जो है ना, ये अल्लाह हम्म। ताला के लिए होता अल्लाह की जगह जी। है। अनकम फ्रॉम यू, मिम min फ्रॉम। badi after from zalika lallakum, in order to that you क्या थे, जालिम थे। जालिमून। जालिम का मतलब यहाँ पे शिरक है,
اچھا यहाँ ہاں، पे جو اپنے जुल्म, اوپر بھی ظلم ہوتا ہے نا، شرک کرنا. हाँ शिरक करना बहुत बड़ा जुल्म है। हम्म. जुल्म का मतलब होता है कमी, किसी के हक में कमी करना। हम्म. तो जुल्म क्या है यहाँ पर, शिरक का क्या मतलब है, अल्लाह के हक में कमी हो रही है ना। हो रही है जी. एक बंदे के ऊपर क्या जुल्म होता है, वो ये होता है कि उसके हक में कमी की जाए, उसका जो हक हम्म. है उसको ना दिया जाए, वो जुल्म है। हम्म. ठीक है। अब अल्लाह हम्म. के हक में क्या कमी है, वो आप उसको, क्या आप अल्लाह की शेयर करना इबादत शुरू की करें? जाए, शिरक करना। जी. ठीक है, अब आप इसको खुद ही पढ़ लेंगे। जी जी, पढ़ लेंगे. हाँ इसको पढ़ लीजिएगा। और हम्म. माशाल्लाह आपको आती है इंग्लिश। और सुमन जो है देन, और यू वी सेव्ड यू। Despite all of that, we saved you, parted the हाँ sea with. यानी सुमा का मतलब ये होता है, सुमा फौना, ये वही ऊपर वाले ही आ रहा है, ठीक है, वही आ रहा है। हम्म. तो लाल्लाकुम तशकुरून, हम्म. सुमा फौना लाल्लाकुम तशकुरून। तो अल्लाह ताला ने उनको माफ क्यों किया था, उसकी वजह बताई जा रही है। जो लाल्ला होता है ना, इसमें रीजन बताई जाती है हम्म. कि माफ करने क्यों, ताकि वो शुक्र अदा करे। हम्म. तशकुरून, ताकि तुम शुक्र, शकरा यशकुरू, ताकि तुम शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें माफ कर दिया, हमने शिरक किया, हम्म. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हम्म. उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कोई शुक्र शुक्र नहीं अदा किया। शुक्र वाली तो ये कौम ही नहीं है ना, हम्म. इसलिए तो इनके ऊपर इतनी परेशानियां और इतनी। जी जी. अब देखें, ये कोई जिंदगी को अच्छी गुजार रहे हैं बनी इसराइल, यहूद हम्म. जो है, हम्म. इनको बद्दुआ है। हम्म. अल्लाह की बद्दुआ है कि तुम भटकते ही फिरोगे जिंदगी में, तुम्हें अपना कोई वतन नसीब नहीं होने वाला। ये तो हम्म. उसकी वजह से अमेरिका की उसकी पुश्त बनाई है। हम्म. और अमेरिका भी क्यों करता है, मजबूर है, क्योंकि सारे बिजनेस तो उसने लिए हुए हैं, सारे इनके, सारे बैंक उनके हैं, सारी सब चीजें कुछ, उनकी. हर चीज उनकी है। इवन हम्म. कनाडा में भी उसका हम्म. बहुत ज्यादा है। जी. तो वहां भी है, तो वो सारा फिर उनको करना पड़ता है, हम्म. उनकी पुश्त तो ये पनाही। हमारी भी गलती है ना, हमने भी अपनी चीजें छोड़ दी. वरना पहले मैं बच्चों को यही बताती हूँ, सारे साइंटिस्ट, सारी जो बड़ी बड़ी चीजें थी वो मुस्लिम्स ने की थी. लेकिन हाँ तो हम भी भटक गए, हम भी कहीं और लग गए. देखें, हमारे पास पैसे होते हैं, लेकिन हम बिजनेस के लिए रिस्क नहीं लेते, उनको हम्म. लगाते नहीं है, सेव करते हम्म. हैं, कल बच्चों के काम आएंगे, बुढ़ापे में काम आएंगे। जो अल्लाह हम्म. आज दे रहा है वो दे रहा है, उनको लगाओ। एक तो लोगों को हम्म. जॉब्स मिलेंगी, मुस्लिम्स को कितना का, कितने घर हम्म. चलेंगे, है ना। हम्म. सही बात तो बोली आप. अल्लाह ताला ने खुद वादा किया है, तो रिस्क लो ना, रिस्क लिए बगैर तो कुछ नहीं होता जिंदगी में, हम्म. रिस्क तो लेना पड़ता है। सही बात है. तो रिस्क लोगे तभी कुछ उसमें पता चलेगा ना कि रिस्क भी कामयाबी। नहीं लेते, अपने एक दूसरे को सपोर्ट और भी नहीं उल्टा उसके ऊपर इंटरेस्ट ले लेके उसको हलाल बनाया और खा रहे हैं। करते. हम्म. मैं दुबई में थी, तो एक बहुत फैमिली थी हमारी बहुत क्लोज। हम्म. तो उन दीनी लोग थे, मियाँ बीवी दोनों, दो बच्चे थे उनके, तीन बच्चे हम्म. थे। तो कहते हैं कि हम बस यहाँ पे इतना रहेंगे ना, जितना हम इतना पैसा बना लें कि हमारा पाकिस्तान में महीने का खर्चा चल जाए, हम्म. उसको जाके हम फिक्स डिपॉजिट करेंगे। हम्म. और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद जो सूद आएगा वो मंथली हमें काफी है, तो हम यहाँ से चले जाएंगे। और हम्म. उन्होंने वाकई वही किया, अच्छा. वाकई ही उन्होंने, उसकी बात मुझे याद है। और मैं उस हम्म. वक्त, हम इतने दीन पे नहीं थे, मुझे हम्म. तो कनाडा में दीन मिला है ना ज्यादा समझ। लेकिन हमें हम्म. ये पता था कि ये इतने नमाजी और ये इतने वो बनते हैं, और बात किस तरह की करें, ये तो पता था ना कि हम्म. सूद अच्छी चीज नहीं है। हम्म. तो मेरे हस्बैंड भी कल कह रहे थे, यही बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जो पाकिस्तान में पैसे हैं ना, उसको फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, हम्म. ताकि हमें भी उसके ऊपर कुछ मिले। मैंने कहा रहने हम्म. दें, आप उसको चेकिंग में ही रहने दें, हाँ, सही बात है. नहीं, कोई सूद वाला फायदा मामला नहीं तो है बहुत वो। खराब है. क्या है वो, उसके ऊपर और एडअप हो जाएगा। और हम्म. वैल्यू तो रोज बस रोज गिरती जा रही है ना पैसे की। हम्म. तो हम्म. उल्टा हम पकड़े जाएंगे सूद के उसमें। सही बात है, सूद से तो वाकई बहुत डर लगता है. मना कर दिया, मैंने कहा नहीं लगाना आपने उसको किसी हम्म. भी उसमें। कहते नहीं, सही. वो देते हैं ना, वो कुछ होता है उनका। मैंने वो कहा कुछ नहीं प्रॉफिट होता, लॉस के भी शेयरिंग का कुछ नहीं, कुछ है ना. कुछ जी. नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो हम्म. वैसे भी हमारा पैसा यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम्म. लेकिन चूंकि वो हम्म. चेकिंग में, तो वो सब कुछ नहीं हमें आता, उल्टी ज़कात निकलती है हमारी हर साल। तो वो तो हम्म. निकलनी चाहिए ना। तो चाहे हम्म. वो भी पता नहीं आगे से कहाँ जाती है, क्या होता है, कुछ पता नहीं। हम्म. तो बहरहाल ये चीजें जो है ना, इनसे अल्लाह ताला बचाए। और इसलिए मैं कहती हूँ पैसे को वक्त पे लगा लो, क्योंकि कल उसकी हम्म. वैल्यू कम कम, इन्वेस्ट कर दो उसको कहीं। हम इन्वेस्ट नहीं करते, हम डरते हम हैं। डरते हैं जी. हम कहते हैं कि ये भी ना डूब जाए। ये हम्म. यहूदी जो है ना, ये रिस्क लेते हैं, अपने हम्म. बच्चों को बचपन से अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं, तुमने हम्म. ये बड़े होके बिजनेसमैन बनना है और तुमने ये करना है।
और वो हम्म बनते हैं, उनका काम ही गए, उनका कोई और काम ही नहीं है, बिजनेसमैन, हम्म बिजनेस। और उनको यही चीजें स्किल्स सिखाते हैं सारी। और सारे उनको बड़े बिजनेस इन्हीं के हैं। पूरी दुनिया पे काम, और हम क्या सिखाते हैं? हम्म हम कहते हैं कि चलो, हम तो एक दूसरे से ही लड़ना सिखाते हैं आपस में ही, एक दूसरे को भी नहीं, सपोर्ट ना करो आप। एटलीस्ट जो पैसा है ना उसको आप अच्छा वक्त गुजारें, अच्छे घर में रहें, बच्चों पे हम्म लगाएं, उनका अच्छा, आज अच्छा होगा तो इंशाल्लाह कल भी अच्छा होगा। और उनको हम्म दीन में लगाएं। हम्म कोशिश करें कि दुनिया के साथ दीन दीन दोनों दीन भी लेके चलें। आजकल के जमाने में यही है, और इन मुल्कों में खास तौर पे रह के ये बहुत जरूरी है। हम्म ठीक है, क्योंकि जी फिर बच्चे जो है ना, इनकी जनरेशन नहीं तो उनसे अगली वाली जनरेशन, खुदा ना खास्ता, खुदा ना। हम्म ठीक है मैं ना। भी बच्चों को यही कहती हूँ कि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर खत्म ही हो जाएगा, फिर आगे तो खत्म, चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। अगले वालों को वो तो उसको फिर समझ लेंगे ना कि अभी जैसे शलवार पाकिस्तान में भी कुर्ते पजामे आ गए ना, दुपट्टे गायब हम्म हो गए। अब हम्म थोड़ी अगली जनरेशन तो बोलेगी अच्छा भाई दुपट्टा क्या होता था, हमें पता ही नहीं, हम्म हमने तो ऐसे ही देखा, और वो उससे अंदर जी अंदर और कम करेंगे। जी ठीक है ना। तो ये हम्म सब चलेगा आगे। बस अल्लाह हिदायत दें सबको। ठीक है जी, ओके। जी ठीक है। नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आपने क्या करना है नेक्स्ट टाइम, अगर मैं भूलूं ना, मैं फ्राइडे में रमजान भी है, मैं भूल जाती हूँ, मैं यहीं बैठी हुई थी रूम में, मैं हम्म काम में, मैं पेपर्स चेक कर रही थी स्टूडेंट्स हम्म के, मैंने कहा एक एक दो दो करके रमजान में चेक करती, फिर इकट्ठे नहीं हो। तो वो मैं कर रही थी, मेरे जहन में नहीं आया कि आज संडे है। हालांकि हम्म अच्छी तरह मुझे तो संडे है क्योंकि हमारी अफ्तारी है आज। अच्छा तो अच्छा हाँ, घर पे ही है, लेकिन बच्चे आ रहे हैं लोग। लेकिन अच्छा मुझे बिल्कुल भी ना वो नहीं आया कि आज जी भाभी क्लास हुई है। जी जी। तो मैं आपका पहले पहले मैसेज, देखा था आप ऑनलाइन मुझे नजर आ रही थी, फिर मैंने कहा मैं थोड़ी वेट करती हूँ, हो सकता है बिजी हो थोड़ा सा। हाँ नहीं, मैं तो बिजी थी लेकिन मुझे याद नहीं रहा। तो आप मुझे अच्छा 3 बजे कर दिए करें, बल्कि 5 मिनट पहले ही कर दिया कर। ठीक है, सही है आज इंशाल्लाह। तो अच्छा होना आपने थोड़ी नींद पूरी कर ली ना, सही है, जी कुछ जी जी रेस्ट मिल गया आपको। ठीक है, फिर जी। अमान।